0960311810. Isa pa. Plus 1 pa guys. Ay tara Paris, open ka. Ay hindi pala. Okay. Sakto lang pala. First game ha. Let's kami ha. Drop ID. Tara. One. Ay, nag-flicker na yun ha. Tara, drop ID ka Paris. Aray ko. Bawal ako mag-record. Sobrang delay ba pag naka-record? Your team is picking. Abot ako dyan. Gigil naman yung kalaban. Habang. Ulti Khalid, wala ba? Shot si Eka, thank you so much sa gift. Good morning. Ano daw? Dito kaya i-record. Okay, takbo lang. Sayang, di na rin. Pan. Saan na si Bunny? Ang tagal. Ito na siya. Here, ko kanina. Hindi ako makapitas. Tapos kungot lang, alam ko eh, no? Shot sa Sky. Thank you so much sa gift, Madam Sky. Good morning mga person. Queens, recent Queens, favorite all games, last place, suggest game. Popular game, Chinese New Year, new jackpot, may bonus, magaling bonus, video slot, BFTH Arena, New Year, betting games, Arcade Metro, yan. Tulungan nyo nga yan. Palong-palong. Priority, ay wala akong hindi pila-pila dito. Naka-random pick ako eh. Tara, palag. Ay, God. Ano yan? Pag-roam ko kayo. Palag na yan, palag na. Hindi ako makala mag-digi. 2 matches nga lang sa digi ko eh, oh. Aga natin na sim. Morning person tayo eh. Dami kong application na bukas. Drop ID. Nasaan na, Paris? Ayun pala. 8531. Ang ulit kita nakalaro eh. Ay magpa-record ni ano? Iluwan. Hindi ako makapag-record.
First game natin, first game. Record na ako, kailangan ko na mag-record. Shot sa'yo, Balong. Ano lang muna ako, warm up game lang muna ako, guys. Follow nyo na. Turret is under attack. Gogi, halimaw. Pumasok sa tore. 70 stocks. Wala tayong antay. Please ban a hero. Morning, guys. Shoutout sa inyo lahat, guys. Good morning mga person. Good morning, A. Magandang umaga, A. Bawi tayo. Sana all gym rat. Launch attack. Paldo ah. Thank you so much sa gift. Maraming salamat sa gift ya. Inubos nyo na naman yung timer ko na kayo nang tinapos. Aray ko, sakit ang katawan ko. Ang ulit kita nakalaro eh. Mamaya na natin palagan, kalma lang tayo. Kaya natin late game yan. Initiate Pag retreat. naka-anti-heal na kayo, palag tayo dyan. The enemy. Request backup. Tara, blue buff pre! Backup. Battle zone. Hindi, yung kanina first game yan guys, warm up game. Please pick a hero. Show nga. Shot sa'yo, stage. Light. Initiate retreat. Initiate retreat. Battle zone. Follow nyo muna ako sa TikTok guys, para makasali kayo sa 5-man. Tara Diamond, ito si Diamond, maulam. Hindi ko na-ultian to ah. Mega kill. Launch attack. Your team destroyed the turret. Tara Turtle. May flicker ako. Launch attack. Ay, Durance ba yun? Sige, item lang, try natin. Baka maka-late game. Piga lang Kuya Will. Try natin yan. Slain Lord. Wala lang. Yung build nyo agad doon, anti-heal kesa mag-defense sa item kayo agad na ano. Counter ano. Walang naka-anti-heal eh. Oh. Kahit hanggang ngayon wala pa rin eh. Mabigat si Franco eh, mataba eh. Kadya na lang para nalipad no. Okay, kadya na lang para may pakpak. Gago, piso mo yung Request backup. Ult is not ready. Initiate retreat. okay, may damage yan. Wait lang nga, Retreat. Initiate retreat. Understood. Initiate retreat. Oy, Lord. Ay, ba't walang lang? Puro sustain yung kalaban, dapat anti-heal priority ba yun? Ay, si Lloyd, lalaro si Lloyd. Wala pala si Lloyd. Been slain. Enemy double kill. Grabe naman yun. Turret is under attack. Gogi, halimaw. Pumasok sa tore. 70 stocks. Been destroyed. Wala tayong antay. Daan pa, 1K, mga 1K. Launch attack. Patay ako.
Lord, naabutan na here. Ay, dito ka. Palabasin. Nice, nag-reset yung blow buff ah. Request initiate retreat. Reset blow buff. Ace. Palong-palo kayo ha. Agang-aga ha. ML kayo agad. Nangalay pa ako ha. Initiate retreat. Request back. Dep lang muna. Level 1 lord We're lang naman. behind in gold.